Alors, bonsoir. La dernière fois, on a parlé de procédures, ou bien on a s'intéressé aux procédures. Donc, on a dit qu'une procédure est une liste d'instructions qui permet de réaliser une tâche quelconque. Donc, on a déjà essayé dans des exercices pratiques de programmer une procédure. Donc, déjà, شفنا كيفاش أننا غادي نصاوبوا واحد la procédure. Donc, on a dit qu'on commence toujours par le mot pour, suivi de le nom de la procédure, puis les instructions à exécuter et on termine par le mot fin. Par exemple, pour carré, répète. Donc ici on va utiliser la boucle répète. يعني غادي تعاود 4 المرات. شنو اللي غادي تعاود؟ غادي تعاود avance 50, tourne droite 90 et bien sûr fin. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut faire pour, par exemple, créer ce qu'on appelle une procédure paramétrée. Tout d'abord, on va répondre à la question pourquoi on a besoin d'une procédure paramétrée. يعني علاش حنا محتاجين لهاد لي procédures paramétrées. déjà شفنا les procédures العاديين. اليوم غادي نشوفوا les procédures paramétrées. Donc غادي نشوفوا هنا واحد exemple. Alors comme vous voyez, je vais essayer de tracer un carré de 100 points d'un côté de 100 points, un autre carré d'un côté de 200, un autre qui a un côté de longueur 150. Donc je vais exécuter le logiciel Logo. Donc je vais utiliser l'éditeur, mais avant غادي نديرو كما كنديرو دائما في البراتيك ديالنا. دونك افيشاج ديفيرويي، نصغر شويه هاد الفenêtre ديال لوغو. Donc je vais taper la primitive VE. Pourquoi VE? Bien sûr c'est vider l'écran. بالنسبه لهاد VE هنا غتعاوني حتى باش الا كتلاحظوا هاد لا تورتور غادي ترجع للوسط، ترجع للميليو. Donc je vais créer la procédure. Donc toujours je vais commencer par le mot pour. Le nom de la procédure c'est carré d'abord pour créer 100. Donc répète 4 fois, répète 4 fois, avance 100, tourne droite 90 et bien sûr fin. Donc je vais lancer ou bien je vais exécuter le code. Alors comme vous voyez ici, la procédure carré 100. Directement dans la console, je peux taper carré 100 et voilà. Donc كما كتلاحظوا رسم لي واحد المربع اللي الطول ديالو هو 100. Donc في نفس الوقت je vais créer une autre procédure qui me permet de tracer un autre bien sûr un autre carré, mais dans ce cas d'un longueur 200. Donc si j'ai modifié نكتب 200, avance 200, exécuter. Donc كما كتلاحظوا هي عندنا 200. نفس الشيء غادي نجي غادي نكتب 200، رسمت لي واحده اخرى 200. دابا بغيت une autre procédure، يعني بغيت واحد لا بروسيدور اخرى اللي غتمكنني باش انني نصاوب واحد الكاري اللي الطول ديالو هو 150 150. Donc la même chose, répète 4, avance, au lieu d'écrire 200 je vais écrire 150. Exécuter. Alors غادي نجي للكونسول 150. Donc directement entrer. Alors اشنو بان لكم في هذا المثال؟ Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que à chaque fois il faut écrire carré 100 carré 200 carré 150؟ يعني كل مره انا خاصني نعاود نفس الكود. اللي كتلاحظوا نفس الكود
فقط شنو كنبدلو هاد 150 كنبدل مثلا على حسب السميه مثلا غادي ندير 100 انا غادي ندير 150 دونك اشنو غادي ندير دونك هنا فاش احتاجينا لواحد لا نوسيون جديد اللي هو لي بروسيدور بارامتري شنو معنى بارامتري عندها واحد لو بارامتر داك لو بارامتر كيتغير يعني او ليو ديكريغ باغ اكزومبل كاري 100 غادي ندير واحد الكاري ولكن غادي نتبعها باش بواحد الفاريابل دونك هو اللي غادي نشوفو في هذا الكور هذا donc procédures paramétrées les procédures paramétrées sont des primitives logos qu'on définit et qui nécessitent de leur fournir des données qu'on essaye de les exécuter exemple procédure qui trace des carrés donc هنا شنو غادي ندير pour carré x اذا كما كتلاحظوا انا بقيتش كتبت هنا pour carré 10 ولا 100 ولا 200 دونك كتبت هنا x répète 4 avance x دونك كما نحطوا قبيله ملي كتبنا كاري 100 جيت لهنا كتبت avance 100 لا ميم شوز دابا غادي نكتب كاري x وغادي ندير avance x طون دروات 90 دونك ملي كنصاوب هاد البروسيدور هادي باش انني نعيط عليها يعني pour appeler la procédure je vais écrire le nom de la procédure suivi du paramètre يعني الا كتبت كاري 200 غادي تمكنني باش نرسم واحد المربع اللي الطول ديالو هو 200 الا كتبت كاري 100 غادي تمكنني باش انني نرسم واحد المربع اللي الطول ديالو 100 دونك كما كتلاحظوا هاد اكس هنا كتسمى ان بارامتر ou bien un variable c'est quoi un variable un variable est une case mémoire dont le contenu est une valeur qui peut changer il n'est pas fixe ماشي بحال درت هنا كاري 100 avance 100 يعني ملي كندير avance 100 j'ai fixé la longueur du côté du carré دونك هنا ما بغيتهاش انها تكون فيكس mais بغيتها انها تكون واحد البروسيدور بارامتري ça veut dire داك x il peut changer il n'est pas fixe il peut changer دونك غادي نجي اللوغو باش اني ندير هاد ليكزامبل هذا donc au lieu d'écrire carré 100 je vais écrire mais bien sûr un petit espace je vais écrire deux points x donc 2.x اللي هو هذاك لو بارامتر ديالنا دونك هنا au lieu d'écrire avance 150 avance de point x كيفاش avance de point x الا انا كتبت هنا كاري 200 غادي يكتب لي هنا اوتوماتيكمون 200 دونك غادي ندير exécuter donc غادي نجي الكونسول ندير في او pour effacer l'écran bien pour vider l'écran donc غادي ندير carré alors comme vous voyez غادي يكون عندي هنا carré x donc غادي ندير carré espace 150 très bien donc la même chose غير هاد المره عوض ما نكتب carré 150 غادي نجي نكتب carré 300 comme vous voyez donc 300 كبيره شويه على l'écran ندير carré 100 carré même chose carré 50 alors c'est tout ce qu'on a pour le cours d'aujourd'hui et à bientôt Inch'Allah.